Ayun no. 1112. Men. Pasukin po natin. Yun no. Bago din po. Yan. The man. Yun no. 1122. At pasukin muna natin to. 1122. At pasukin natin yung the man. Yung the man ba? Hala. Bakit walang kambyo? What? Ganun ba to? Mga man. Alang kambyo. Pero hanip ha. Ganda. Yan o. The man. Man po. At kinokondisyon ba? Ayan yung ano natin. 1122. Ayan. The man. Ayan, ala pong kambyo. May lang nakita ng ganito, alang kambyo. Ayan, maraming salamat po at ingat po tayo.